तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। नमस्कार, अमृतबाणी चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। श्री श्री ठाकुर मा और स्वामीजीर रातुल चरणे शतकोटी प्रणाम जानिए शुरू करछि आमादेर आजकेर पाठ। 1884 जून। ज्ञान योग और भक्ति योग कलिते नारदीय भक्ति। ठाकुर बोलছেন अभावमुख चैतन्य और भावमुख चैतन्य। भाव भक्ति एकटी पथ आछे और अभावेर एकटी आछे। तुमी अभावेर कथा बोलছো, किन्तु से बड़ कठिन ठाई गुरु शिष्ये देखा नाई। जनकेर काछे सुखदेव ब्रह्मज्ञान उपदेशेर जन्य गेलेन। जनक बोललेन, आगे दक्षिणा दिते हबे। तोमार ब्रह्मज्ञान होले आर दक्षिणा देबे ना, केनना तखन गुरु शिष्ये भेद थाके ना। भाव अभाव सबई पथ, अनंत पथ अनंत मत। किन्तु एकटी कथा आछे, कलिते नारदीय भक्ति एई विधान। ए पथे प्रथमे भक्ति, भक्ति पाकले भाव, भावेर चेये उच्च महाभाव और प्रेम। महाभाव और प्रेम जीवेर हय ना, जार ता हयेछे तार बस्तु लाभ अर्थात ईश्वर लाभ हयेछे। पंडित, आगे बोलते गेले तो अनेक कथा दिये बुझाते हय। श्रीरामकृष्ण, तुमी नेजा मुड़ा बाद दिये बोलबे हे। एकविंश परिच्छेद। काली ब्रह्म, ब्रह्मशक्ति अभेद, सर्वधर्म समन्वय। श्रीजुक्त मणिमल्लिकेर संगे पंडित कथा कहितेছেন। मणिमल्लिक ब्राह्म समाजेर लोक। पंडित ब्राह्म समाजेर दोष गुण लइया घोर तर्क करितेছেন। ठाकुर छोटो खाटটিতে बसिया দেখিতেছেন ও हास्य करितेছেন। माझे माझे বলিতেছেন, এই সত্যের তমঃ বীরের ভাব, এসব চাই। अन्याय असत्य देखले चुप करे थाकते नाई। मने करो नष्ट स्त्री परमार्थ हानि करते आसছে, तखन এই বীরের भाव धरते হয়। तखन बोलबे, कि शाली आमार परमार्थ हानि करबी, एक्षुनि तोर शरीर चिरे দিব। आबार हासिया बलितेছেন, मणिमल्लिकेर ब्राह्म समाजेर मत अनेक दिनेर, ओर भितर तोमार मत ढोकाते पारबे ना। पुरानो संस्कार कि एमनी जाए? एकजन हिंदू बड़ भक्त छिलो, सर्वदा जगदम्बार पूजा और नाम करत। मुसलमानदेर जखन राज्य हलो तखन सेई भक्तके धरे मुसलमान करे दिल और बोलले, तुई एखन मुसलमान हयेछिस, बल आल्ला, केवल आल्ला नाम जप कर। से अनेक कष्टे आल्ला आल्ला करते लागलो, किन्तु एकबार बोले फेलते लागलो जगदम्बा। तखन मुसलमानेरा ताके मारते जाए। से बोले, दोहाई शेखजी, आमाय मारबेन ना, आमी तोमादेर आल्लार नाम करते खूब चेष्टा करछि, किन्तु आमादेर जगदम्बा आमार कण्ठा पर्यन्त रयेछेन, तोमादेर आल्लाके ठेले ठेले दिच्छेन। सकलेर हास्य। पंडितेर प्रति सहास्ये। मणिमल्लिकके किछु बोलो ना, कि जानो रुचि भेद और जार जा पेटे सय। तिनि नाना धर्म नाना मत करेছেন अधिकारी विशेषের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে, সেই মাছের ঝোল, অম্বল, ভাজা, আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না, তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন, তারা পেট রোগা। আবার কারু স্বাদ অম্বল খায় বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা, আবার অধিকারী ভেদ। সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে বলিতেছেন, যাও একবার ঠাকুর দর্শন করে এসো, আবার বাগানে একটু বেড়াও। বেলা 5:30 বাজিয়াছে। পণ্ডিত ও তাহার বন্ধুরা গাত্রোত্থান করিলেন, ঠাকুর বাড়ি দেখিবেন। ভক্তেরাও কেহ কেহ তাহাদের সঙ্গে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার
সমভিব্যবহারে বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুরও গঙ্গা তীরে বাঁধা ঘাটের দিকে যাইতেছেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, বাবুরাম এখন বলে পড়ে শুনে কি হবে। গঙ্গা তীরে পণ্ডিতের সহিত ঠাকুরের আবার দেখা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, কালীঘরে যাবে না? তাই এলুম। পণ্ডিত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আজ্ঞে চলুন দর্শন করি গিয়ে। ঠাকুর সহাস্যবদন চাঁদনির ভিতর দিয়া কালীঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিতেছেন, একটা গানে আছে এই বলিয়া মধুর সুর করিয়া গাহিতেছেন, মা কি আমার কালো রে, কালো রূপ দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে আলোরে। চাঁদনি হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া আবার বলিতেছেন, একটা গানে আছে, জ্ঞানাগ্নি জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না। মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মার সেই প্রাদপদ্মে জবা বিল্ল ত্রিনয়নী ভক্তদের কতই স্নেহ চক্ষে দেখিতেছেন। হস্তে বরাভয়, মা বারাণসী চেলি ও বিবিধ অলঙ্কার পরিয়াছেন। শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া ভূধরের দাদা বলিতেছেন, শুনেছি নবীন ভাস্করের নির্মাণ। ঠাকুর বলিতেছেন, তা জানি না, জানি ইনি চিন্ময়ী। ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর নাট মন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। বলিদানের স্থান দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, মা পাঠা কাটা দেখতে পান না। সকলের হাস্য। আজকের পাঠ এই পর্যন্তই। নমস্কার। কথামৃতে সুধাধারার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজির অনুত্থানের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।